Guys, ang dami kong papaya guys, oh. Antayin natin guys, na mag-harvest tayo. Ito, gusto ko to guys mahinog na to, malapit to mahinog guys. Kasi maputla na siya guys. Ayan oh, ang aking fresh papaya guys, sa aking mini garden. Diba, ang dami niyang guys, oh. Diba, ang dami guys. Oh lala, diba guys, ang ganda. Mapapakinabangan ko na rin guys yung aking tanim na papaya. Ito guys, oh. Sarap yan guys. Ayan guys, ito. Sarap ito guys. Malapit mahinog guys. Ayan guys. Ayan guys, oh. Sa atas, ang dami guys. Diba? Saan pa guys? Ano lang to guys. Maabot ko lang to. Ayan guys, oh. Naabot ko lang to. Ito na yung ating papaya guys, oh. Naabot ko lang yan guys. Ay, malaki na. Sarap ito, may tinola. Chicken tinola guys.